drei Minuten bis zum Start. Und genau das spielt sich hier ab. Es sind natürlich noch kleine Marken dabei. Argo, die Marke, die aus Modus entstand. Den Ur-Modus haben wir auch hier. Es gab nur 3, 4 Stück davon im Jahre 1973. Und das waren eigentlich Autos, die auch in der Super V und in der Super Renault fahren sollten. Dann haben wir Saphir mit dabei. Das ist der ehemalige Token. Den gab es ab 1975. Den Dastel von Geoff Rumble, einer der frühesten, ab 72 dabei. Van Diemen, auch interessant. Ralph Furman kaufte zuerst alles, was von GRD übrig blieb, übernahm auch den 375er, änderte so ein klein bisschen was, machte den 376er daraus, aber es wurde kein großer Erfolg. Daraus wurde Modus und wie gesagt, Modus gab es dann auch nicht lange. Also ganz spannende Geschichte hier und Ensign natürlich auch nicht zu vergessen. Aber jetzt zur Startaufstellung. Emanuele Pirro hat hier begeisternd gefahren gestern, aber er muss aufpassen, denn Marc Fagionato mit dem grauen Rolled, noch 2 Minuten bis zum Start, 2 Minuten Depart, 2 Minuten, 2 Minutes, der ist verdammt schnell. Und dann haben wir die Startnummer 7 auf der nächsten Startposition. Valerio Leone mit dem March 78.3, das weiße Auto mit Totaldekor. Höllisch schnell gestern gewesen. Im grützegelben Auto haben wir den Pechvogel von heute Morgen, der im ersten Lauf dann mit einem nicht startenden Auto aufgeben musste. Richard Hein, der Mann hier aus Monaco, im gelben Wagen mit der Startnummer 5. Und das ist ein Rolled AT3. Die gab es übrigens sowohl mit VW-Technik als auch mit Toyota, als auch mit anderen Motoren. Und dann schon der Newman-Wagen mit der Nummer 2, der im Design verdammt an diese Porsche 962er in den 70er Jahren erinnert. Ein Auto, das auch VW-Technik hat. Und hier haben wir Vincent Savoy mit seinem Newman Rolled RT3, der das erste Ground-Effekt-Auto ist. Ganz interessant, 1 Minute bis zum Start, 1 minute to go, ultimo minuto, dernière minute. Wir haben hier ganze Reihen hinunter bis zum 20. Platz, nur die Klasse 2 der 2 Liter. Das ist klar. Die 1600er kommen überhaupt zum ersten Mal im Spiel mit der Startnummer 70. Das ist Peter Dunn mit dem March 73.3. Der ist also der schnellste der 1,6 Liter mit 1,50er Zeiten, während Emanuele Pirro an der Spitze 8 Sekunden schneller ist. 1,42 fährt. Wir gehen aufs Feld raus und damit übergebe ich jetzt dann gleich wieder zu unserem Kollegen Claude Julien. Achten Sie auf die Nummer 18, so ein schönes Auto. Palle Ringström aus Dänemark mit dem Siegerauto von 1974 hier in Monaco von Tom Price. Startschwierigkeiten bei der Startnummer 15. Jetzt kommt er weg. Mauro Serra mit dem Mazzini, der einst Alain Ferté gehört hat. Dann schöne Autos dabei wie die Nummer 53, der Pro Campos Wagen von Christopher Drake. Ein March aus dem Jahre 74. Und mit Nummer 67 das rote Auto. Peter Brause, der Mann aus Deutschland mit dem Ensign LNF3. Der einzige und erste Ensign, der Urtyp aller dieser Autos. Und damit ist das Feld bei Ihnen draußen, meine Damen und Herren. Wir haben nur diesen einen Starter, Peter Brause, unter den deutschen Nennungen hier. Deswegen habe ich ihn noch besonders erwähnt. Unter den Schweizern, ich bin mir nicht sicher, Ivan Scotti, ist er da oder nicht? Wäre sonst zu nennen hier, das wäre die Startnummer 16. Und damit gebe ich zurück an unseren... Wieder Start, ja? No, okay. Okay, Ivan Scotti also nicht dabei und damit gebe ich zurück zu Claude Julien. Ça va être chaud, oui, on ne peut pas dire autrement. Ça va rappeler les grands moments qu'on a vécu ici et que j'ai vécu derrière le micro avec les Formule 3 en 1600 et 2 litres, surtout dans cette catégorie donc des 2 litres où on retrouve, normalement on avait fait les comptes sur les 41 voitures, il y avait 35 donc dans les 2 litres et donc il y avait le reste en 1600 donc dans les années 71-73. On va retrouver donc des moments très forts quand on regarde ici par exemple donc les performances de Emmanuel Pirro, ce Romain. Donc en 1980 il était présent, il avait fait ses débuts ici avec une Martini pour rappeler un peu l'histoire et c'est un grand moment qu'on va revivre avec la Formule 3 pour rappeler que en 1980 également il y avait les Procars BMW M1, rappelez-vous, c'était des moments fabuleux comme en 79 pour ces BMW M1, mais c'est pas le lieu actuellement pour rappeler que en 1980 ici donc il y a eu
par exemple 67 engagés. Mauro Baldi donc était là. Il y avait des pilotes comme Boutsen qui avait aussi fait ses débuts, Guerrero, Baldi. Il y avait aussi donc Schlesser, Jean-Louis Schlesser, Alboreto, toujours dans ces années. Pour rappeler, la course avait eu lieu aussi avec Alliot, où il y a eu des grands moments de bagarre, une remontée importante donc de certains pilotes, et c'est là où on a vu ces fantastiques bagarres. C'était le grand rendez-vous pour tout le monde de la saison ici en F3. Aujourd'hui, grâce à l'historique, on revit ce moment grâce donc à ce Grand Prix historique. C'est pour ça qu'on va assister avec 39 voitures, puisque Scotty, le numéro 16, le Suisse, est absent sur la ligne. 39 voitures en piste dans cette série sur 10 tours. Attention donc au départ au feu lumineux. Emmanuel Pirot donc et le pilote donc que l'on a connu chez Audi et BM. Il est en pole position, 5 victoires au Mans. Il a débuté avec les Fiat Abarth à l'époque. Il a été champion de cette discipline dès 1980. En 81, il était venu ici aussi avec une Martini Toyota. Donc il a été vice-champion d'Europe F3. Voilà sur le départ dans un tout petit moment, alors que le feu lumineux va se placer dans quelques secondes. Attention, on est au décomptage avec les 5 feux. C'est parti! Marc Fagionato a emboîté le pas et Piron est devant à Sainte-Dévote, ce qui va donc regarder que Richard Heinz est deuxième, alors que Fagionato est troisième. Richard Heinz a pris un super départ. On va retrouver donc dans l'ordre également Savoie qui est le numéro 2, donc le français dans ce peloton. On est parti comme des balles, comme à la grande époque en 1981. Ça y est, on est dans les images de ces années. On refait un retour en arrière. C'est un grand moment grâce au Grand Prix historique ici même, avec les bagarres dans les virages, notamment au Mirabeau supérieur. Déjà, Emmanuel Pirot a pris les commandes nettement au portier, alors que le Monégasque est deuxième. Les deux Monégasques sont deuxièmes sous le tunnel. Ça, c'est beau. Le pilote français, donc Savoie, est sous le tunnel à la 5e place. C'est un des meilleurs dans les F3 classiques. Et derrière le long peloton qui s'étire sur la chicane, Emmanuel, alors que c'est Marc Fagionato qui est 2, Richard Heinz est 3. C'est donc pour le moment les deux Monégasques qui sont deuxième et troisième. Ça va être très intéressant. Emmanuel Pirot mène le jeu. The class of Emmanuel Pirot shows straight away he was a second quicker than anybody else in qualifying. He's just running away with the race. A fantastic start by Emanuele. He may not have raced in Formula 3 for many years, for 20 years. Some would say that the yellow car, Richard Heinz, jumped the start. We may get a replay of that, but he's been passed in the tunnel anyway by Marc Fagionato. Marc Fagionato through the tunnel takes second place, gets ahead of the yellow Rals RT3 of Richard Heinz. And in fourth place, let's just see as they come through then at the end of that one, in the lead, Emanuele Pirot already going away. In second place, Marc Fagionato. In third place is Richard Heinz at the moment. Valerio Leone in the March is in fourth place. In fifth place is Vincent Savoy. Richard Trott in sixth place. Joe Colosacco in the Delara in seventh place. Eighth is Pelly Ringstrom, number 18. Ninth is Marcus Fusso, having been pushed to one side a little bit brusquely as they went down into Mirabeau. He is in eighth and ninth place then, Marcus Fusso in the Modus. And in 10th place, Grant Tremors with the Martini. Lap 2 of 10. La classe di Emanuele si è già vista nel primo giro, 2 secondi e 6 di vantaggio sul rivale numero 6 Marc Fagionato, sul monegasco che era partito male, era stato scalzato dal connazionale Richard Dane con la sua Ralt numero 5, poi sotto il tunnel la sagoma grigia della Ralt numero 6 di Fagionato ha avuto la meglio sul suo compagno, mentre vediamo ferma la vettura che fu di Elio De Angelis, esattamente la numero 28 di Paul Smith, ha sbattuto, immaginiamo dalle immagini dovrebbe essere al tabaccaio, mentre in questo momento al porto entra solitario con la classe cristallina che lo contraddistingue da oltre 30 anni Emanuele Pirot, mentre dietro il nostro Valerio Leone sta cercando di scalzare Richard Heinz dalla terza posizione. Dunque un italiano al primo e al quarto posto al termine del primo passaggio, con Emanuele Pirot che ha già preso un
discreto margine nei confronti di Fagionato. Siamo all'uscita delle piscine, Leone ha perso qualche metro, potete notare tra l'altro sulla fiancata destra della vettura di Leone, questa March 783 che fu di Teo Fabi, la ruotata che ieri gli è costata metà del turno di qualifica all'altezza del Massenet. Chiude il secondo giro al comando Emanuele Pirro, che ha dato un distacco di 3 secondi e 9 al numero 6 Marc Fagionato, terzo Hein, quarto Leone. Das Feld zieht sich auseinander und Emanuele Pirro kann hier schon 3,9 Sekunden gut machen, aber dahinter spielt sich nochmal richtig die Hölle ab und da wird auch noch gekämpft um den Platz 3 und um den Platz 2. Das ist noch lange nicht zu Ende. Im Moment Fagionato gut mit dabei, auch mit Abstand zu Hein, aber Hein mit dem gelben Auto, dem grauen, immer im Rückspiegel. Und Leone will da noch lange nicht aufgegeben haben mit der Startnummer 7. Valerio Leone mit dem March 78.3, dem ehemaligen Auto von Teo Fabi. Das sieht man jetzt gerade sehr schön. Der graue Wagen hier, das ist Fagionato im Bild. Dann kommt dahinter Hein, dann Leone und dann Attacke von Savoy. Auf jeden Fall mit der Startnummer 2 mit dem gelben Rot, der das erste Ground-Effekt-Auto gewesen ist und der hier hervorragend fährt. Also hier ist noch lange nicht entschieden. Was wir allerdings sehen können, ist, dass Fagionato auch einen größeren Abstand jetzt zwischen sich und die Nachfolgenden legen kann. Und damit wieder zu Claude Julien. Alors que Emanuele Pirro a plus de 3 secondes, point 9 d'avance maintenant sur le monégasque Marco Fagionato. Donc Richard Hein est troisième dans l'ordre de la bagarre. Pirro est déjà le meilleur sur le tour. 1,43 483, ça nous rappelle les grands moments avec ce pilote italien. Derrière, à la 4e place, on a un autre italien, Leone. Le premier français, Savoie, à la 5e place dans la bagarre. Il devrait rester 36 monoplaces, puisqu'on a perdu le numéro 28, ex-voiture de Patrese, qui est arrêté donc au bureau de tabac. Pour l'instant, donc, on a couvert 3 tours. Pirro est nettement devant avec 5 secondes, point 7 maintenant d'avance. Yeah, this is Formula 3. The cars all have similar 2-litre engines developing the same amount of power, but Emanuele Pirro, he really is as a driver in a class of his own here. He leads at the end of 3 laps by 5.7 seconds. Marc Fagionato in second place, pulling away from Richard Hein, who's under pressure from Valerio Leone. Vincent Savoy and Richard Trott and Joe Colosacco hustling along Richard Trott, having already barged his way past Marcus Musser going out to Mirabeau on the first lap. And so they could have those cars all bunching up together in 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th places. Paolo Ringstrom is 8th, Marcus Musser still 9th, Grant Tromans still 10th, and going very well in 11th place is Laurent Valery Massot in the ex-Alain Prost Martini MK21B. Enrico. Davanti Pirro sta facendo quello che vuole, la sua classe glielo permette, la sua macchina pure, la pista la conosce, il grampione c'è, per cui Emanuele Pirro aveva 5 secondi e 7 di vantaggio dopo 3 giri su Fagionato, mentre Leone in questo momento alla variante del Porto conquista con i denti, con la forza, la terza posizione nei confronti del numero 5 Richard Hein. Grandissima la manovra del piemontese, che dunque in questo momento si installa in terza posizione con la sua March 783. Il numero 7 Valerio Leone, non ci stanno le vetture dietro di lui, e col numero 2 il francese Savoy, che è veramente nei tubi di scarico della March, sta facendo il possibile per salire lui sul podio. È una gara entusiasmante questa per quanto riguarda la Formula 3, soprattutto nelle posizioni alle spalle dei primi. È passato Pirro alla chiusura del quarto giro, è passato Fagionato a 7 secondi e 6, passa Valerio Leone in questo momento a 11 secondi e 6. Ja, und der Kampf ist natürlich noch lange nicht zu Ende. Da hat die 2 gerade wieder überholt auf dem Weg hinauf zum Casino in Richtung Massenet. Und da sind sie jetzt zusammen. Mal gucken, die 2, ob die Nase vorne behalten kann. Ob Victor Savoy das hier, Vincent Savoy, und da wird schon ordentlich geschlenkert. Aber er hält die Position. Der Mann mit der Nummer 7, das sieht sauber aus hier im Augenblick. Sie gehen als ein D-Zug durch die Casino-Kurve und jetzt runter in Richtung der beiden Mirabeau. Erst die obere, jetzt erreicht, und dann die enge Kurve vor dem Fairmont Hotel. Und da berühren sich 2, das sieht gefährlich aus, jawohl. Und die 3 ist damit raus an dieser Stelle, 2 bleibt drin. Ja, so sieht's aus. Also Hein ist anscheinend hier das Opfer der ganzen Sache. Claude. Alors que, oui, on regardait l'attaque de Savoy
sur Richard Heinz dans la descente, juste avant le freinage. C'est une bagarre qui devait mal finir. Et bien elle a été donc, il a sa voix donc poussé un peu donc dans la descente. C'est dommage pour Richard Heinz qui avait été deuxième, troisième dans la bagarre. Le pilote français donc a insisté, et ce qui a donné donc malheureusement à Richard Heinz d'être arrêté maintenant sur la piste. Léon a assez bataillé aussi. Léon qui est revenu comme une balle. Il était donc dans la bagarre des deux, des trois. Le pilote italien, il faut le surveiller aussi, car Marc Pagionato n'est pas tranquille. Il est deuxième, mais Léon est troisième. Attention, derrière ça pousse encore. 5 laps completed, 5 laps to go. Emanuele Pirro running away with the race. You've probably seen on the screen what was going on behind him. Mark Pagionato really established in second place, but behind him there was a great scrap going on between Leone and Richard Hein, but Richard Hein and Leone tangled coming out of Mirabeau, and Leone survived. Unfortunately, Richard Hein didn't. He's out of the race. Vincent Savoy up into fourth place in the Newman car, and a crash there. Leone is out of the race. Leone is out of the race. Flo Julien. Alors que Léon est en travers. Oh là là, là c'est pas un beau geste là, Léon. Hein. C'est pas un beau geste pour le pilote italien, qui est donc arrêté en travers en haut de Sainte... non, c'est à la montée, c'est la montée d'Ostende, juste avant les magasins d'hôtel de Paris. Alors, explication, la voiture est en travers, il faut la dégager. C'est sûr que ça devait finir avec des explications difficiles pour le pilote. Il y a eu un incident avec le numéro 24 qui était en difficulté, donc Tom Powell, le Britannique, pour la suite. Alors que le safety car est en piste, le safety car drapeau jaune. On est donc en neutralisation. On est au cinquième passage. Neutralisation de la course à mi-course pour l'incident qui est en haut donc du beau rivage. Purtroppo il nostro Valerio Leone era terzo nel doppiare il numero 24, il britannico Tom Powell, con la sua Chevron all'altezza della salita che porta al Massenet. Vedete le immagini tremende della botta di questa March. Valerio Leone veramente l'ha vista brutta nel toccarsi con questo doppiato, e purtroppo ha dovuto lasciare la corsa. Era terzo, lo vediamo in questo momento che va a dire la sua al pilota britannico. Non è un bel gesto, ma possiamo capirlo visto le immagini che ci hanno testimoniato in questo momento i video. L'ha veramente vista brutta il pilota piemontese, non solo perché non vede più il podio, ma poteva seriamente farsi male. E giustamente la direzione gara manda in pista la safety car quando siamo nel corso del settimo dei 10 giri in programma. Ja, was eben noch so aussah, als wäre das alles ganz einfach passiert, stellen wir jetzt fest, dass Leone doch überreizt hatte auf dem Aufstieg oben in Richtung Casino am sogenannten Monté und ist dort mit dem Wagen mit der Nummer 24 von Tom Powell kollidiert, mit dem Chevron B20. Aber was natürlich gar nicht gut war, ist, dass Leone erstmal, der Piemontese, erstmal raus ist aus dem Auto, dem anderen auf den Helm gehauen hat und dann wieder zurück ist. Also er hat sich da geärgert. Es war aber auch ein böser Einschlag. Wir haben den nicht in der Kamera gehabt, aber er war mit allen 4 Rädern in der Luft und hat sich dann anschließend nach links gedreht. Also insofern war es eine schwierige. Safety Car ist draußen. Ian Titchmarsh, please. At the top of Beau Rivage, as they came up to lap, Vittorio Leone tangled with the about 3 lap Chevron of Tom Powell. Tom Powell's car now being moved out of the way. I think Leone was a little bit upset by all that, feeling he was impeded by the back marker. So Tom Powell's car being moved out of the way, it has resulted because the car of Leone ended up across the track, with the safety car having to be deployed, but the marshals here are so effective, they'll probably get the car out of the way pretty quickly. Just to confirm what the order is, of course, Emanuele Pirro's large lead has now been totally eroded. Mark Pagionato right up behind him. Vincent Savoy, number 2, is now third, but he's not third in the line of cars. Fourth is Richard Trott in 59. Fifth is number 3, Joe Colasacco. Sixth, number 18, Paolo Ringstrom. And those are the top 6, because, of course, we've lost Leone, and a little bit earlier we lost Richard Hein. So as Tom Powell's car has moved out of harm's way, up at Massenet, we should be able to resume racing. We're on lap 7 at the moment. 6 laps have been completed. This is lap 7 of 10, and Pirro's lead, Emanuele Pirro's lead, is now from going up towards double figures. It's now down to just over a second and a half. So good. Alors, on prend un petit peu son calme. On est au 6e tour neutralisé maintenant.
Emmanuel Pirot, donc toute l'équipe revient resserrer Marc Fagionato, donc tout ce qui a été construit il va revenir maintenant un petit peu recadré avec derrière donc dans l'ordre, puisque on avait Marc Fagionato à la 2e place, Savoie à la 3e, ensuite 34e le Britannique, l'Américain Colasacco est donc 5e, Ringstrom donc est derrière à la 6e place, le Monégasque Musa, Marcus Musa est donc 7e. Pour le moment, évacuation à l'entrée de l'hôtel de Paris pour la voiture qui a accroché donc entre le 24 d'un côté et le 7 de l'autre. C'est donc les deux voitures qui étaient dans l'incident à la hauteur ici même donc de ce haut du beau rivage. Pour la suite, on est donc en neutralisation pour l'instant au 7e tour. C'est Sylvain Polo, le pilote que l'on connaît bien, qui a été champion de France des rallyes 2e division, qui avait gagné avec des R5 GT turbo aussi, qui est le pilote d'intervention donc de cette voiture safety car, qui pour le moment est donc sur la piste pour neutraliser et grande efficacité comme d'habitude pour les commissaires de l'ACM qui ont évacué donc en moins de un tour l'ensemble donc de l'incident. Bravo encore aux commissaires de l'ACM pour leur intervention ultra rapide. Dommage bien sûr que Richard Heinz avec Savoie a été donc également en difficulté, sinon on aurait eu une phase finale. Il a été 3e, il a été 4e, Richard Heinz, et du coup ça a changé encore les situations. Il est resté sur le carreau donc à l'hôtel Fermont donc pour Richard Heinz, qui est donc revenu à pied. Voilà, on va repartir dans quelques instants si tout est conforme. Le meilleur tour est obtenu par Emmanuel Pirot en 1:42.901. Voilà pour la situation. Il reste normalement 2 tours de course si tout est respecté. The race about to resume then. The lights are out on the safety cars. It's coming round the piscine, around the swimming pool, coming towards Rascasse. So we'll have two racing laps. Now, the way Emmanuel Pirot started the race originally from the standing start, there's little doubt he's done this a few times before in his long career. We're getting a replay in a moment of this incident. Here they come up towards Massenet, and Tom Powell, despite getting the blue flag, took the racing line, and you can understand why Valerio Leone is rather upset about that. Tom Powell seemed to be oblivious to the blue flag being waved for him, turned across the line. So the race resumes then. Emanuele Pirot leading from Marc Fagionato, and those two well clear of anybody else. Vincent Savoy in the Newman route number 2 in 3rd place, Richard Trott in 4th place, Joe Colasacco 5th, Conor Ringstrom in 6th, Marcus Mussen 7th, Grant Tromans is 8th. In 9th place is Laurent Valerie Masson in the Martini Renault, and in 10th place in the Etienne Lammers Route RT1 is Alison Davis number 33. Restart quando mancano 2 giri al termine. Emanuele Pirot si è già portato a oltre un secondo di vantaggio su Marc Fagionato, lo vediamo adesso alla curva Fairmont, poi avremo il Portier, poco più di un giro al termine dunque per Emanuele Pirot, ma ripetiamo ancora una volta perché tutte le immagini che avete avuto modo di vedere sullo schermo ci testimoniano la paura che ha provato Valerio Leone, e non dimentichiamo che comunque stava anche lottando per il terzo gradino del podio il pilota piemontese. Una gara dunque che vede Pirot quando sta per iniziare l'ultimo giro al comando con la sua Martini, in seconda posizione il monegasco Fagionato, terzo il numero 2 Vincent Savoy con la RALT RT3 del 1984. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani ancora in gara, avevamo in 31esima posizione Angela Grasso e 33esimo per Carlo Maria Del Conte, quando ripeto sta per iniziare l'ultimo giro di Emanuele Pirot al comando della gara di Formula 3.
Sie haben es auf dem Bildschirm gesehen, wie der Unfall passiert ist. Der Wagen mit der Startnummer 24 hat trotz geschwenkter blauer Flagge dem Mann, der von hinten kam, recht schnell so den Weg genommen, dass der dann aufgestiegen ist, sich die Räder berührt haben und sich in der Luft gedreht hat. Und das war dann schon Glück, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber es ist alles gut gegangen. Die Autos sind weggeräumt, der Strecke ist frei. Die Reihenfolge jetzt: Emanuele Pirro unangefochten vorne mit 2,4 Sekunden Vorsprung vor dem Mann im grauen Rolt. Das ist Fagionato mit der Startnummer 6. Dahinter dann die Startnummer 2, das ist Vincent Savoy, der sich wunderbar aus allem raushalten konnte. Und Joe Colasacco, der Mann aus USA, auf Rang 4. Dann kommt Trott schon mit der Nummer 59 hier als nächster. Das ist der Chevron B43 von 1978. Und Markus Mussa, der hier eine hervorragende Sache fährt. 6. Rang für die Startnummer 27, seinen Modus M1, das seltene und einzig verbliebene Auto dieser Art. Und damit ganz schnell wieder zu Claude Julien. Quelle bagarre, on se croirait avoir retrouvé l'ambiance des années 80. Pirro donc devrait gagner si tout est respecté. Marc Fagionato devrait être deuxième. Il y a eu une remontée aussi de l'américain Colsaco, donc à la 4e place. Il a récupéré sur le britannique Trott qui était 4e et qui devient 5e. Alors pour Colsaco devrait être 3, il a récupéré sur le pilote français Savoy qui était 3e. Donc on devrait avoir cette arrivée si tout est respecté. Marcus Mussa est 6e, le monégasque. Provence, le monégasque est 8e dans l'ordre et Pierre Marais est 11e. Attention, on va vérifier l'arrivée pour la suite. Ici, vainqueur donc Emanuele Pirro, l'Italien, donc en victoire devant un monégasque, et normalement Colsaco, l'Américain, est 3e. E finalmente dopo 7 anni potremo sentire l'inno di Mameli qua a Monte Carlo in occasione della gara storica, perché per la prima volta un pilota tricolore vince ed è un pilota del valore di Emanuele Pirro, che dopo 10 giri batte il monegasco Fagionato, il Fagionato che ha fatto il possibile per andare a prendere il nostro Pirro. Chiaro, la safety car lo ha aiutato, però è arrivato a un solo secondo, dunque complimenti anche a Marc Fagionato, mentre terzo Joe Colasacco, e anche questo ci fa piacere perché ha portato al terzo posto una Dallara. La Dallara 384 motorizzata Alfa Romeo, lo ha fatto superando il francese Savoy all'ultimo giro all'altezza del Mirabeau. Aspettiamo ancora poco e poi avremo sotto la nostra votazione il vincitore, signori, Emanuele Pirro. Emanuele Pirro, then the winner. He had to do it twice, really. He's very, very happy about this, as you can see. He's won Le Mans 5 times, a rather different sort of race, from 10 laps in a Formula 3 car around Monaco. He's won the American Le Mans Series. He's won multiple touring car championships. He's a great driver, a great fan of motor racing, whether it's driving historic cars or modern racing cars. He just loves driving racing cars. But Roman, he comes from Rome. Emanuele Pirro then wins in the end by a modest 1 second, but it doesn't really reflect the domination that he enjoyed during the course of the whole weekend, whether it was in qualifying yesterday or in the race today. The safety car, of course, interrupting the way in which he was extending his lead. Marc Fagionato, the monegasque driver, taking second place. A very strong drive by him in the Ralph. Emanuele Pirro's car, incidentally, a Martini MK34 powered by a Toyota engine. In second place, Marc Fagionato.